Sama lemai serta berita bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Matthew Malombil. Batang berita lemai tu, Universiti Malaysia Sarawak Unimas cakahnya di pelasar penyulut nempak graduate kemujur serta bertikas antarabangsa. Pro-Chancellor Unimas Tenaga Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, madah pengawal kuda di kerja Unimas ngagai negeri Sarawak dekat Majak disungka. Hubungan antara Kerajaan Sarawak dan Unimas bagai isi dengan kuku dan bak au dengan tepi. Justru dalam usaha untuk menjadikan Sarawak maju menjelang 2030 berpendapatan tinggi sebagai satu realiti, kedua-dua pihak nekat dan konsisten terhadap tanggungjawab masing-masing. Di Sarawak, kita sedang giat memperkasakan jaringan ekonomi digital di bandar dan di luar bandar. Sarawak telah memulakan usaha ke arah ekonomi digital sejak tahun 2017 lagi. Memula dari detik itu, berbagai pelaksanaan, kerangka strategi serta pelan tindakan telah dirancang dan dilaksanakan. Ia berjaku munyinya maya pengerami Convocation Universiti Malaysia Sarawak ke-25 ke diatur berhari ketiga Sarito. Nambah kejaku ia Kepala Menteri Megak Madah, Perintah Sarawak belak cakah ngadu ke pemasa infrastruktur, bak benua pesisir serta mai teknologi baru berpengawak bertanam bertupi ke Tegal 7 dekat ngemansangkan negeri itu. Justru pada masa ini, fokus utama kerajaan adalah untuk mengatasi masalah bekalan air bersih dan tenaga elektrik di kawasan pendalaman Sarawak. Di sini saya ingin memuji usaha dan penglibatan Unimas dalam membantu masyarakat luar bandar menikmati kemudahan asas yang belum dapat disalurkan oleh pihak kerajaan. Antaranya projek mikro hidroelektrik di beberapa buah kampung di Pelaman Sarawak. Saya berharap projek ini dapat diteruskan di kawasan-kawasan pendalaman yang lain demi manfaat penduduk di kawasan luar bandar sebelum projek elektrik dapat dihubungkan di kawasan tersebut. Sebenarnya saya telah mengarahkan untuk memberi peruntukan yang khas kepada Unimas dalam projek-projek ini. Penggerami Convocation Unimas ke-25 tu udah berengkah diatur belabuh hari Sabtu tu tadi di penyadika Chancellor Unimas tuai mengenua TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Bab penggerami serat tu besi 3,587 ikut nerima sertifikat SIDA. Bab pengeraminya megak 2 ikut graduate nerima anugerah graduate pemaduk nyulut Yayasan Sarawak kategori Bumi Putra ngau Ukai Bumi Putra. Stephanie Arlene Apoy menerima anugerah graduate pemaduk nyulut Yayasan Sarawak kategori Bumi Putra. Maya Derandau Madah Kediri berasai gagah hati nerima pemeriknya lalu berkongsi kejalan cerita pemujur pelajaria. Saya rasa very happy, very excited. Rasanya macam beyond my expectations, honestly. How I got here, I think a lot of it was perseverance, determination. Macam had to push through so that I can achieve this. There were a lot of times where I had to balance my time, where I can actually get some rest, but also have the same time to study and also do a lot of activities as well. And I think that through that itself, I've been able to pave through and make it here today. But also, I think I'm also blessed with people, my environment of people who treat me with very supportive manner as well. Yeah, so that's all for me.
Baeng Yishan menerima anugerah graduate pemaduk nyulut Yayasan Sarawak kategori Ukai Bumi Putra yang madah Kediri hendak ngadang nerima pemeritnya. Rasa sangat gembira, to be honest. Saya dapat award Yayasan Sarawak. And then actually I didn't expect to get this award. And then I need to thank not just my family as well. I have to say thanks to my friends and also my teachers as well who have helped me throughout these years. So as an intro myself, and have tried to challenge myself throughout the way, not just in academics and also in corporate as well. So I think it helps a lot towards not just current, but also my future as well. Untuk plan saya, I think it will be more towards working harder, of course. So not just because of I should get this award, I need to be proud and not moving forward. I need to keep on moving forward, and also to venture more into human resources too, to help a lot of people as well. Thank you so much. Kelimpah harinya pengarang berita UKAS bising randa beberapa ikut graduate kedatai hari ruang bilik kurang penatai tanah dait nanggul boleh sertifikat sidak bakal kesarito ketegak pemeras belajar serta sukung sidak sebilia. Okey, pada pendapat saya sepanjang convocation ini alhamdulillah dah semuanya berjalan lancar. Walaupun terdapat SOP dan banyak lagi tekangan, tapi akhirnya kami berjaya menyelesaikan konvo kami dan juga harap yang seterusnya akan dapat dijalankan dengan lancar juga. First of all, kami rasa bersyukur sebab majlis tak berjalan dengan lancar. And kami berterima kasih dengan ibu bapa kami, rakan-rakan seperjuangan, dengan lecturer kami yang memberi dorongan kami sampai kami berjaya dapat segulung ijazah hari itu. Saya berasa sangat gembira pada hari ini kerana saya dapat menghadiri majlis convocation pada kali ini, dan saya berharap supaya kepada graduan yang akan datang supaya jangan berputus asa walaupun pandemik ini telah menghalang kita untuk kekal kumpul bersama kawan-kawan di asrama di universiti ini. Jadi jangan putus asa dan teruskan usaha untuk mencapai cita-cita masing-masing. Bab berita Aum Kunsian Negeri Sarawak ke-19, Kunsian Negeri Dun Sarawak udang membenarkan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 untuk belanja pemangsang tambah keterubah 2021 engau penyampau RM478,843,946. RUU-nya dikemendarkan Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, udah menerima sukung Ari Kaban Kunsian Negeri Adun Bahari ketiga, Awam Keterubah Ungkau Penggal Keterubah Dun ke-19 hari itu tadi. Baca renggat kedua ngau ketiga RUU-nya dibantai kesapit Kepala Menteri Kemegak Menteri Wang ngau ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas uga embas. Dato' Ahmad Douglas megak madah belanja tambah tu dikena nampung ungkos mayuh macam servis upis menteri ngau upis berkawal kena diungkap ke agih atau kena cukup balangguar tahun 2021. The second supplementary estimates of ordinary expenditure 2021 as contained in Command Paper number 1 of 2022, comprising an additional sum of ringgit Malaysia 478,843,946 is laid before the House in pursuant to Article 32 of the State Constitution. This additional expenditure is to meet the cost of various services incurred by various ministries and departments for which funds were not provided for or insufficiently provided for in the 2021 estimates. Kelimpah harinya Maya mantai ke RUU-nya baca renggat kedua, Dato' Ahmad Douglas madah belanja tambah RM81,608,762 megak diungkapkan dikena ngadu program ngau projek pemansang tahun 2021. As presented therein, there are 47 sub-activities and 68 sub-activities for which the additional provision are required. The total additional allocation required is ringgit Malaysia 81,608,762. The amount required has been wired from saving among the subhead concerned or advanced from the contingency reserve. Kelimpah harinya RUU Upis Pemansang Sagu Ngau Apuang 2022 belak dikemendar ke Ba'awam Dun sari itu tadi. Berdua harinya asisten komiti dekat ditumbuh ke ianya Upis Pemansang Sagu Ngau Apuang SNDB.
Menteri Bertanam Bertupik Moden dengan pemansang kandang menua Kementerian Kaban Kursi Negeri Kemenang, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah, SNDB ditumbuhkan hari pegai upis menteri ya dekat cakah ngadu serta ngemansang ke industri sagu ngau apung, bak tuju dekat mulai ke penguntung ngau nambah penatai rakyat di ngereja pengawaknya. What we should do, we should be obliged to take along the socio-economic part of it and move them into, I call a hybrid, meaning to commercialize the traditional ways of doing things to be more profitable. On the other hand, we move into commercialization. Ia berlaku munyinya maya belak berjurai ke RUU-nya sehari itu tadi. Nambah kejakut ia, Datuk Seri Stephen madah ke RUU-nya udah lama terjanggal ketika hasil hari industri apung ngau sagu bisi kusut, laban banding kelapa sawit lada ngau getah. So therefore, it's very timely, even though it's long overdue, for us to look at set a body. That body that I've mentioned earlier, that be able to set a policy and also other planning from upstream all the way to downstream and so on. Me as a minister of this ministry, we will engage, we will look into all the issues at hand and trying to resolve them amicably or mutually, because this is important for us to move forward. There is no way for us to develop any industry, any venture, without trying to resolve in terms of especially conflicts and so on. Berkawal ngau perkaranya, Kaban Kursi Negeri Tanjung Datu, Azizul Adwar Adenan, madah ke upis pemansang sagu ngau apung, daripada engkeman ditumbuhkan di kendanya menyungkak kagi industri itu di Sarawak. Ko ia hari penumbuh upis di bisi ngemata ke industrinya, Sarawak oleh ngangkat ke komoditinya ke tahunnya dipun penatai pemisi ke besai dudi arila. In addition, many local communities inherit traditional techniques for generations to utilize the nipa palm that remain as a part of the community's livelihood. It is high time that this Dewan introduces this bill to establish this board. By having this board to oversee this industry, only then we can really take proper steps towards making this commodity as a viable source of high income in the future. Ko ia upis dekat ditumbuhkannya patut ngembuan pengeransian sistematik dikenal ngemansang ke industri apung. Bakabak Kursi Negeri Telian Royston Valentine upisnya dekat nentu ke industri sagu datai batikas ketinggi timai penatai ngagai Sarawak nangkan ketuk ila. Ia madah kediri andal Siti Ari tangguh pengawal upisnya oleh ngagak langgur serta berjalai ke macam inisiatif dikenal ngemansut ke hasil kemayuh hagi. Dengan model program yang lebih tersusun dan efisien, ia akan membantu pekebun kecil dan pengusaha rumbia dalam mengaplikasikan amalan pertanian yang menguntungkan dan selaras dengan penggunaan teknologi pada masa kini. Apabila industri sagu ini semakin berkembang dan terdapatnya keperluan sumber manusia dalam industri, lembaga juga akan memainkan peranan penting untuk merancang silibus dan mengadakan program teknikal kepada mereka ini dalam melahirkan pekerja mahir yang terlatih. Kelimpah harinya, ia madahkan penumbuk Sentex di bisi program latih berkaul ngau mulu nyengkaum Crown Research ngembuan mayu penderang hari hasil pansiap bak sagu. Ko ia upis jamaga nyadi ke pelasar ngiga cara pemaduk mana nentu kerega komoditinya. Lembaga ini juga dapat menyelaras serta menstabilkan harga demi kepentingan dan kelangsungan pekebun kecil dalam industri ini. Harga bagi rumbia, kalau kita ikut sekarang ini, di kawasan-kawasan yang ada adalah berbeza-beza. Kawasan Balingian lebih kurang dalam RM7 sepotong, Mukah pula dalam 8 ke RM10 dan manakala Dalat pula dalam lingkungan 12 sehingga RM14. Agi nampung batang berita, Rang Undang-Undang RUU ubah Konstitusi Negeri Sarawak 2022 nyilih gelar Kepala Menteri ngagai Premier Sarawak dapat tu daripada seminat ngambil nama aja. Menteri Muda berupis Kepala Menteri Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS, Datuk Abdullah Saidul nyemetak pada keubah tu mesti diperhati ngau lena agi laban tu ngelai mayu perkara kelebih agi berkonteks pengawak ditegi ke Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS tingangkat ke pengelebih penduduk wilayah Sarawak dalam Perintah Besar Malaysia. Ko ia ubahnya megah patut dipeda hari sukul pengeransian Perintah GPS ngetan ke hak Sarawak bakal berkonstitusi Perintah Besar ngau bak sempekat Malaysia 1963 MA 63.
bila kita keluar daripada Barisan Nasional untuk menubuh GPS, itu bukti kesungguhan politik atau political will pemimpin-pemimpin kami dalam JPS, terutama sekali Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Jo, untuk bergerak ke depan secara agresif untuk memajukan Sarawak. Sejak kami bergabung di bawah GPS, banyak inisiatif pembangunan dilaksanakan serta usaha memperkasakan kedudukan kewangan dan ekonomi Sarawak. Perubahan nama rasmi Ketua Menteri Sarawak kepada Premier Sarawak adalah manifestasi usaha kami untuk meletakkan kedudukan istimewa Sarawak selayaknya sebagai rakan dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Khabar Kongsi Negeri Semua punya megak madah, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tunato Abang Openg udah nerang ke ubahnya ukai dikenai yang pu ajak tang ungkup Sarawak ngau rebak barunya di pemesai Dudi Hari Ila. Dun Sarawak kemari udah ngemendar ke RUU Ubah Konstitusi Negeri Sarawak 2022 nyila gelar Kepala Menteri Sarawak ngagai Premier Sarawak lalu boleh sukun 2/3 adun. Nakah tu dulu edisi malam bergulai waku Matthew Malombil. Berita kesili agi tu dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkang berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.